Jedan od skupova koji daju imidž oldtimerskoj sezoni Srbije jeste onaj u organizaciji kluba Abart iz Markovca, nadomak Velike Plane. Motel Stari Hrast, centralna Srbija, praktično podjednako udaljeni od svih oldtimeraša u Srbiji. Ove godine smo promenili vreme, organizovali smo skup u podnevnim časovima i dobili smo više automobila, ubacili smo i youngtimere. I ove godine je bilo preko 160 auta na našem skupu. Renault 8, naslednik legendarnog Dofena, ovdje je jedan divan primerak iz 1965. godine, zamalo u onoj luksuznijoj major formi. Saša, koji je motor u njemu? Motor je 1100 kubika, 33 kW. 60. godina ovaj automobil je pokrenuo autoindustriju u Rumuniji i Bugarskoj, ali definitivno nije mačji kašalj. Zašto? Zato što se opcija Gordini pravila od 64. pa do 70. godine i čak i naš jedan vozač Jovica Paliković vozio sportske trke na njemu. To je bio jedan uspešan sportista i trkač. Zoran ide onom logikom, napravit ćemo mi još lepše i još starije. A ovo je automobil marke Zoja. Koja je tehnička osnova? Osnova je od 300 1300. Osnovna motor, menjač i kočeni sistem. Ostalo je sve moje ručni rad. Računajući i šasiju? I šasiju i karoseriju sad sam pravio sam kod kuće svoje radionice. Ovdje prepoznajem haubu, nije spačak, je li? Ne, 1300 je hauba. Svetla od poni bicikla, jel pomažu? Morao sam da postavim, nije mogu da prođe atest bez njih. Koliko treba da se napravi ovako neki auto? A da vam kažem, ja ne 6 mjeseci trebalo, a sada ne znam, pod ovim uslovima i pod ovim okolnostima. Ja slobodno mogu da kažem da je Mile tu sa ovim Mustangom Gijom iz 79. godine definitivno u Beču upala sekira u med. Pa samo u dve reči šta ispod haube. 2,7 motor, 115 konja. Kaži mi koliko je ovaj automobil prešao, gledam instrumente, pa neće biti da je tako malo. 220.000. Što znači da je 2 puta obrnuo? Je se drži? Za sada. I moram priznati da je ovaj automobil, onako cenovno gledano, jedna dobra ulaznica u svet američkih oldtimera. Koliko si ga platio? Po 6.000. I koji je efekat? Pa i kad gradom opet okreću se dosta jer je redak. Bez obzira da li je reč o Markovcu ili Beču, svi se okreću. Pa, ne svi, ali ko se razume. Zaista je divno videti originalni Fiat 128, pa još sa dvoje vrata. Marko, kako si ti došao do ovog automobila? Pa eto, imao sam sreću, spasili smo ga od prese da ne ode u staro gvožđe. Koje godište? 73. Šta je ispod haube? Ispod haube je originalan motor fabrički koji je malo pojačan, sa dvogralim karburatorom, malo isporedana glava, kanali. Zadrža je svoju originalnost, motor, menjač je originalan. Kako je spašena limarija? Pa limariju smo renovirali kompletnu, da kažemo, restauracija odrađena s tim što smo dosta delova uspeli da zamenimo novim, jer odgovaraju od zahtevnih vozila. Kompletno je urađena, ofarbana i sve na novo spakovano. Potražite ovaj automobil na oldtimer skupovima, definitivno vredi ga videti. Firma Febi poklanja komplet autokozmetike, a dobitnik je broj 7. I ovo je ono mesto gde ja kao papagaj ponavljam pravda za japanske oldtimere, jer ko je ranih 90-ih ili čak i 80-ih kupio nov japanski automobil, neretko još uvek ima isti taj auto u svojoj garaži. To je i slučaj sa Vladinom familijom. Vlado, predstavi porodično blago. Reč je o Mazdi 323 iz 1991. godine. Pitanje je hatchback varijanta, neretko zvana popeka. Reč je o automobilu koji ima motor zapremljen 1600 kubika, 8 ventila i 88 konjskih snaga. Manuelni petobrzinski menjač, inače izuzetno startan, mali, lagan automobil koji je inače u fabričkom stanju, izuzetno očuvan. Kako ste ga čuvali, evo, već 3,5 decenije? Tako što nije bio vožen zimi, isključivo u uslovima bez snega i strogo garažiran. Kada kažemo automobil u porodici, znači da je ovaj automobil 1990. iskeširao Vladimirov deda, koji se pre 2 godine
teško rastao od ovog automobila. Kako ti je uspelo? Jedva. Iskren da budem, s obzirom da je deka toliko se uzdao u ovaj automobil i nakon kupovine novog, nakon 2 godine od kupovine novog mi je predao automobil na moju sreću. I ja želim svim dedama u Srbiji da u naredne 2 godine kupe nove automobile. Zdravo, ja sam Ilija Jovanović i dolazim iz Lazarevca. Imam 12 godina, a za 6 godina polažem vožnju i vozit ću upravo ovog Stojadina. I naravno ništa bez Fiće Nacionale. Ovde u sredini imate priliku da vidite Fiat 1000 Abarth. Ovaj automobil je stajao u garaži 20 godina. Danas je njegova premijera na Oldtimer skupovima, a također treba da znate da ga je 70. godina sa velikim uspehom na trkama vozio Jovica Milovanović. A sada reč dve od jednog itekako interesantnog tima Air Jugoslavija, od Vardara pa do Triglava i delimično malo južnije. Puni entuzijazma krenuli smo na našu turneju 2025. rešeni da osvojimo puteve bivše Jugoslavije. Tim je došao iz Nemačke i mi iz Švajcarske kao udruženje i pojavili smo se ovde u Markovcu u Velikoj Plani posle 3600 km. Krajnja linija je Air Jugoslavije je da sletimo u Beč na Fićo tref, da podržimo našu evropsku scenu za njihovih 10 godina Fićo kluba. Sljedeće godine planiramo da uvećamo broj automobila koji će doći na skupu, uvešćemo još neka iznenađenja.